बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोज़गार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दिन रात एक करके हालात बदल देंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सब मिलजुल कर मेहनत कर रहे हैं और अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को 27 पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि दिन रात एक करके हालात बदल देंगे और पाकिस्तान के करोड़ों लोग बहुत काबिल हैं। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, मादनियात कुदरती वसाइल हैं। हालात पर बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुल्क को तेज़ी से आगे लेकर जाना है। IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक लवाज़मात के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि यह सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। पूरा यकीन है कि अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अपने अहदाफ पर फोकस करना होगा। अमली बसीरत पर हमारी कमिटमेंट बातों, पेपर और समरी से ज़्यादा होनी चाहिए। रोज़गार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें स्मगलिंग का भी खात्मा करना होगा। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बरतानिया के दौरे से वापसी के बाद ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में आला सतही इजलास की सदारत की। इस मौके पर सेक्रेटरी सदारती उमूर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अब्बासी ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को ऐवान सदर के मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी और दिगर तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आइंदा मसरूफियात मुरतब करने के हवाले से हिदायत दी। इस मौके पर इजलास में वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल चौधरी अरशद हुसैन, वज़ीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान, सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज़ खान, सेक्रेटरी सदारती उमूर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अब्बासी और दिगर ने भी शिरकत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के बाद हालात इंतहाई अबतर हैं। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और डेमोग्राफी की तब्दीली जैसे जराइम में मुलविस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम कश्मीर स्ट्रगल के उन्वान से मुनक्किदा सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहा कि भारत मुलाजमतों में भी मुसलमानों के साथ तासुब का मुजाहरा कर रहा है। हिंदुस्तान को मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और कभी रायगान नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस तस्वाब राय तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। इलाके पाकिस्तान हमारी मंजिल है और हम ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खड़े हैं। सैयद अली गिलानी के मिशन और इलाके पाकिस्तान की मंजिल के हसूल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। तकरीब से साबिक वफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कायरा, गुलाम मोहम्मद सफ़ी, मुशाहिद हुसैन सैयद और दिगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दानिश्वर, वकला, मीडिया और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन ने खुद कहा कि बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मैं कहता हूं कि बलोचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा बल्कि निकल चुका है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में बहुत से लोगों का खून बह चुका है। इस मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस मसले पर बात करने के लिए एक इजलास बुलाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इस मसले पर बात शुरू करो तो ब्लैक आउट कर दिया जाता है। मेरी बातों पर अगर आपको इख्तलाफ है तो आप मेरी बातें तहम्मुल से सुने। मुझे बेशक पार्लियामेंट के बाहर इनकाउंटर कर दें या मार दें, लेकिन बात तो सुने। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना कोई बात सुनता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं रियासत, सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद कर रहा हूँ। मजीद कहा, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, उनसे माफ़ी मांगता हूँ।
صحافت کیسے کی جائے کے نام سے ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن مظفر آباد میں صحافیوں کے لیے تربیتی 4 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں جامعہ کشمیر یونیورسٹی کے میڈیا سٹڈیز کے طلباء اور خواہش مند صحافی شرکت کر رہے ہیں۔ ورکشاپ میں صحافت کے بنیادی اصولوں اور طریقہ کار پر بات کی گئی۔ ڈیجیٹل میڈیا اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا وار، پروپیگنڈا، فیک نیوز اور وار زون رپورٹنگ، ملکی سلامتی پر لیکچرز دیے گئے۔ ورکشاپ میں آزاد کشمیر سے معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے ورکشاپ میں لیکچرز دیے اور صحافت کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ بھمبر میں چودھری محمد عزیز مرحوم کے تعزیتی ریفرنس، قرآن خوانی اور اصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری طارق فاروق نے کہا کہ چودھری محمد عزیز ایک عہد ساز شخصیت، جرأت مند سیاستداں اور حویلی کے عوام کے مسیحا تھے۔ انہوں نے کٹھن اور انتہائی نامساعد حالات میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور اپنی لازوال جہد مسلسل سے سیاست میں ایک بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے نہ صرف دوست بلکہ سیاسی مخالفین بھی ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ اس سے قبل سابق وزیر حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر چودھری محمد عزیز کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ضلع بھمبر کے صدر چودھری جمیل سلطان، ضلعی جنرل سیکرٹری راجہ غلام ربانی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اور چودھری محمد عزیز مرحوم کی سیاسی، قومی اور ملی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی اچانک وفات کو کشمیری سیاست میں ایک بڑا خلا قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر مسلم لیگی رہنما حافظ محمود اقبال نے چودھری محمد عزیز کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت کی سمانی آمد چوکی بازار میں شوکت نواز میر اور دیگر قائدین کی قیادت میں اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی قائدین جب چیئرمین کمیٹی شوکت نواز میر کی قیادت میں تحریک کی کامیابی کے بعد اظہار تشکر کے لیے سمانی پہنچے تو ان کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ ریلی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شوکت نواز میر اور دیگر مقررین نے کہا کہ حکمران طبقہ غریب عوام کو اپنی عیاشیوں کے لیے نوچ کھا رہا ہے اور 76 سالوں سے کشمیر کا نام بیچا جا رہا ہے، لیکن اب یہ کھیل بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس لولی لنگڑی اسمبلی کو ٹھیک بھی کرنا ہے۔ عوام کو شعور دے دیا، اب آئندہ انتخابات میں انہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے بجلی اور آٹا اپنے زور بازو سے سستا کرایا، لیکن اب آٹے کی سپلائی کم ہونے اور آٹا غیر معیاری ہونے کی شکایات آ رہی ہیں۔ اس کا نوٹس لیں گے۔ جب دیگر مطالبات کے لیے 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 17 ستمبر کو راولہ کوٹ میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں شامل تمام مطالبات کے پورے ہونے تک تحریک جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پرنسپل گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج راولہ کوٹ پروفیسر ایاز خان نے کہا ہے کہ ادارے میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اسے آزاد کشمیر کا صف اول کا ادارہ بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی ہے، جس پر بتدریج عمل درآمد کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ایاز خان کا کہنا تھا کہ اصلاحاتی پروگرام کے تحت آئندہ 2 سالوں میں ٹاپ 20 میں جگہ بنانا اہداف میں شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ تعلیمی بورڈ میں پہلی 10 پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء کو 3 لاکھ، 10 سے 15ویں پوزیشن تک 2 لاکھ اور 15 سے 20ویں پوزیشن تک 1 لاکھ روپے دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء و طالبات کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کلاس ٹیسٹ کے نظام کو فعال کیا گیا ہے۔ اس ٹیسٹ میں سال اول سال دوم کے 30 ٹاپر بچوں کو پی جی سی اور اسٹار اکیڈمی میں داخلے دلوائے جائیں گے، جبکہ کلاس ٹیسٹ میں 90% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلباء کی 100% اور 80% سے زائد نمبر لینے والوں کی 50% اکیڈمی فیس کا انتظام ادارہ کرے گا۔ پروفیسر محمد ایاز نے مزید کہا کہ ماڈل سائنس کالج راولہ کوٹ کو شناخت دینا اور اس کے مسائل پر توجہ دینا یہاں کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر سول سوسائٹی اور یہاں کے اسٹیک ہولڈرز اور میڈیا کا تعاون شامل رہا تو اس ادارے کو بہت جلد ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट सरदार अब्दुल नईम खान ने कहा है कि हमने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहर में तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है। मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट सरदार अब्दुल नईम खान ने डिप्टी मेयर काजी निसार खान, तर्जुमान शाहिद खुर्शीद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजरों से अपील की कि वो 5 सितंबर तक तमाम तजावुजात खत्म करते हुए अपना सामान दुकानों के अंदर रखें। बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दिया मजिस्ट्रेट की सरबराही में टीम ने शहर का तफसीली दौरा किया है, जिसमें तजावुजात के खात्मे के बारे में जायजा लेते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। ताजरों और दिगर रेडी बानों को 5 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इसके लिए सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए भी आगाह किया गया है। पठीका से खबर शामिल करेंगे। पठीका बनीता चमटा जाने वाली राबता सड़क का काम 3 सालों से इल्तवा का शिकार, अवाम को सफर करने में मुश्किलात का सामना, ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब। अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पुख्ता न होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि अब पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बनीता चमटा सड़क जिसकी पुख्तगी का काम 3 साल कबल शुरू किया गया था और 2 ठेकेदार सड़क की पुख्तगी पर मामूर थे, जो सोलिंग डालने के बाद गायब हो गए हैं और अहले इलाका ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द सड़क की तामीर मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। रुख करेंगे चढ़ोई की जानिब। हल्का 5 की मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी अख्तर ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। चौधरी अख्तर चौधरी अजहर ऑफ राजधानी और साबिक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की क़यादत में तहरीक इंसाफ में शामिल होके इस मौके पर चौधरी अजहर, सरदार फारूक और दिगर ने चौधरी अख्तर को पीटीआई का झंडा पहनाया और इमरान खान की तस्वीर पेश की। चौधरी अजहर ने कहा कि इमरान खान वाहिद उम्मीद हैं इस कौम की, उनको ज्यादा देर अवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। वो जल्द अवाम में होंगे। 8 सितंबर को कामयाब जलसा होगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।